May na lang mga ka-teammates. Mga toner na kita. Ah! 5 hours na ta nagadaga, no? Grabe. Muraman ni 10 km ning last 1 km eh. Grabe sakita na sa kulti Eloy. Ato tayo kikim ha. Kapiser na to. Kusog po sir, kusog. Marag patakay si sir. Kondisyon kay si sir. Ikan pa kinapawan. Kanira ginayon no. Dagan lang. Kadlawon. Let's go! Yo, what's up mga ka-teammates? Mayong adlaw sa inyo no? This is the day mga ka-teammates sa atong marathon. Nakatakaroon dire sa atong sa area sa Victoria Plaza parking lot. Let's go! Balik ko ninyo mga ka-teammates. Full marathon baby! Let's go! Start na mga ka-teammates. Warm up. Let's go! Okay, please don't your second. Pila na lang kami nito. Start na ta. To your Wala tayo time ron no. Chill ra taron chill. Vlog taron. Vlog ra taron. Let's go. From Dobbs, get Norris. 1 2 Let's go! This is it mga ka-teammates. Bawal shortcut ha. Let's go! Sugod na ta mga ka-teammates ha. Chill ra taron, chill ra. Buta na isa kay mag-sub 4 doon yung isa. Chill ra taron. Nagian na ta taron station ha. Tilawan na to na ilang station. Let's go! Ay, naka 1 km na ta. 1 km. Ano na lang, 41 na lang. Let's go! Tayo pa kayo to eh. Maragdagan-dagan dyan ang 42 km karon no. Dagan dyan ang appeal. Ay, pang year end man nato nino. Let's go! Station. First station. Ang goal na to, agyan na to tanang station. Let's go! Katulong station. Water station. Lang, 5 km na ta mga ka-teammates ha. Na lang. 37 na lang daw yung sir. Let's go! Let's go! 5 km na. Ay, sa kong vlog sir. Tamang kinapawan. So ito pangalan nyo sir? Kevin Johnson. Shoutout kay Kevin na. Ikan pa kinapawan. Kanira ginayon no. Dagan lang. Kadlawon. Kuya, kay ginagan dito. Let's go. First time sir. First time sa po dito. Kanina, nag-graduate na po. Parehami ni ma'am. First time po na ko ni. First time ako, diretso ko, wala na ko ito dito. Agkaga! Kaya na, kayo. Chill na ta. Sige ka, kaya mukat. Let's go! Nanay pabalik no? First mail siguro to. Dito tayo mag-station na, madugay ta. Hindi, pabalik na sila. Ay, sa kumplak dyan. Let's go! Pangalan na sa? Walter. First time yung plan? Supporting ko. Padata sir. Let's go! Para maragpatak kay si sir. Kondisyon kay si sir. Let's go. Maka-finish na sir. Okay na no? Let's go! Email ata no? First email. Ka-teammate! Let's go! Magkahapit na to sa turnaround no? Marag na yung pabalik. First ano pa ni? First U-turn. Atong 42 km. Let's go! First U-turn. Ay, naka-U-turn na dyan. Thank you. Nata isa! Naka-U-turn na ta. First U-turn. Let's go! Nata isa. Lalayo pa. Let's go! So 10.1 dito nga itong ano, U-turn no. Napatay isa ka ano, isa ka U-turn. Let's go! Nakaila si Sir sa tuwa oh. So, first time po ni Sir ha, parehara ta. Chill na ta. Kuya po si Sir, gusto po si Sir eh. Condition. Bye, call! Let's go! Ato tayo kikim ha, kapiser na to. Kusog po si Sir, kusog. Let's up! Chill na talaga. Chill. Let's go. Naka 20 na dito. Tunga na lang. Inom sa taning kwan. Tawagan ni na ko isa ka gel di ay. Let's go. Mga 2 ka oras na sobra na ta nagadaga no. Alas 2 na karon sa kadlawon. Nag-start tag alas 12 sa kadlawon no. Grabe. Sayo kayo. Ang uban pauli pa kay hubog pa no.
kita kay naana diri sa dalan nagbagdoy-bagdoy duwa ka oras na. Kadlawong dako. Let's go. Lahi na gid. Ay naana di prutas. Lord. Ano ni? Ini spot man. Naana kay pakwan. Let's go. So, nakabalik na tong ano, first owner at siya sir. Duwa sila no. Pabalik na sila. Kita napata diri sa may BXI no. Padulong nag-SPMC. Bahada na ta. Ba't pila ka KM na ni? Wala mong gugurilo mga ka-teammates no. Nagsalig na ko sa kong Strava. Akong cellphone kaya basa na. Hindi na to basta-basta makita itong Strava. Padayon lang ta, padayon. Let's go! Ata diri sa SPMC. I love SPMC. Shout out sa mga ka-workmates na to yan. Let's go. Mga night duty. Trabaho mo diya. Yung dagat si ka-teammates. Let's go, let's go. Go ma'am. Ay pa sila, pabalik na. Tane. Nanta sa second U-turn mga ka-teammates. Grabe sakita na sa kunti Eloy. Let's go. Ay na, station. Thank you. Tuyok sa ta. Ay, second station. Ay, kaduhang tuyok sa wakas. Kamay na lang. Taas pa kayo sir eh. Layo pa kayo. Ah, thank you Lord. Nakasikat tuyok na gyud. Puts at puts. Lips. So 31 na tanong sa atong Strava. So 10 more to go na lang. Pait pa kayo. Let's go. 10 km na sana. Okay na lang. Gamay na lang. Gamay na lang pero murag. Duhat ba pa na ka oras kung baktason? Purag baktas na lang ginawa mabuhat ba? Hindi na mo. Yeah, putante. Wabatay na i-cut off ni. Hindi ta para ni. Kamang. Ugman. Hindi pag ugman. Hindi ra maugman. Time limit eh. Wala daw. Salamat ma'am. Last 10 km na lang no. Let's go. 35 km na tano. Another 5 na lang mga ka-teammates. 6 pa day. 7, 42 day. Another 7 km na lang. Let's go. Action na sakit atong tail no. Gilang, gihilot man tani ma'am ganina. Let's go, let's go. Paano sa itong baon. Sakit nga akong tail mga ka-teammates. Nata karon sa SM na. Ba't bila na naka-kilometers ni. Mga 5 pa siguro. Let's go. Sa ako ang Strava mga ka-teammates. 39 kilometers na tano. So ano na lang, another 3. Ba't kung tama ba niya ako ang ano, kung tawagan ni Strava. Let's go, let's go. Chill na tarong, chill lang ta. Okay, magsakit na itong tail. Let's go. So 41 km na ta. Last 1 kilometer na lang. Grabe. Mura man eh 10 km ning last 1 km eh. Grabe. Let's go, let's go. Plus 5 na mga ka-teammates. Buyan ang 10 km mo. 5 hours na ta nagadaga no. May na lang. Pag-visa na ta. Let's go. Last 300 meters na lang. Let's go. May na lang. May mga nagitang marathoner mga ka-teammates. Thank you Lord. May na lang. Let's go. Ay, abot ang pag-victoria. Last 100 na lang ito. So, may na lang. May na lang mga ka-teammates. Marathoner na kita. Ah! Ay! Ah! Thank you Lord. Ah! Let's go. Daron ka. Ano man na yan? Air fryer, my vacuum cleaner, is here. Yeah. We're heading down to the last minute. All runners! Runners! Are you ready? Are you ready? Yawa sa ilang meter. Thank you, Lord. 12, 11 together. 10, 9, Let's go. Thank you Lord. No man na kita. 5 hours. Not bad no? Good luck to all the runners. Marathoner na may mga ka-teammates. Asa man ako sa kailan rin, wala man. Laro.
Good morning, ma'am. Chicken, pork, fish, Pork lang, pork. Foods. Apat lang. sir, may coffee dito, sir. Sige, thank you. Food trip ng mga marathon na. Time of 3 hours, 54 minutes, 50 seconds. It's not an Hannah Uroflo. Congratulations, Miss Hannah. Clocking in at 3 hours, 31 minutes, 14 seconds. It's not a Mary Angeline Mag-Aso. Congratulations to our champion. Yo, what's up mga ka-teammates? Humana tong run no, sa wakas. Marathoner na kita no, official marathoner na kita mga ka-teammates. Nanatay kaburit ko, charot lang. Betoy, salamat kay Lord no, kay nakahuman kita. Kaya akong tiil mga ka-teammates. So, ito din na lang atong video for today ha. Salamat kayo sa TFM. O congrats sa tanan naka-finish no. Ito sa next video na to mga ka-teammates. Salamat, God bless sa inyong tanan. Tuog na ta. Kapoy. Let's go.